Bonjour. J'ai écumé beaucoup de sommets en Amérique latine par goût de l'alpinisme et de la découverte de ces cordillères battées d'azur, comme disait Saint John Perse. Et mon ami Fredo, qui connaissait bien la Colombie, m'avait parlé de son ascension des sommets de la Sierra Marta de Santa Marta. Et quand j'ai voulu y aller, la montagne était inaccessible à cause des FARC, des forces révolutionnaires qui empêchaient à tout blanc de se promener sur les flancs de la montagne. Et quand après plusieurs années, j'ai pu enfin trouver le guide qui m'amènerait là-bas, j'ai réussi à rentrer en contact avec quelques Kogis et à faire de la randonnée sur les flancs de la montagne, de cascade en cascade, à travers la forêt équatoriale. Malheureusement, j'ai pas pu continuer jusqu'au plus haut sommet de cette montagne extraordinaire, dont les deux sommets s'appellent, j'ai envie de dire malheureusement, Cristóbal Colón et Pic Bolivar. Et mes amis guides français et italiens, Alberto Rey et Claude Jacou, qui ont réussi à accéder à la montagne, mais il y a plus de 30-40 ans, m'ont donné tous les renseignements techniques pour y aller. Et moi, je me suis retrouvé à la limite de la frontière du pays Kogi, qui est délimitée par la ligne noire, depuis qu'ils ont retrouvé leur indépendance accordée par le gouvernement. Cette indépendance s'est matérialisée par le fait qu'ils ont retrouvé et se sont réaccaparés leur culture traditionnelle en évacuant les religieux qui avaient occupé leur territoire, en retrouvant leur enseignement traditionnel. Et c'est comme ça que j'ai pu les approcher, surtout Julian, qui est un grand monsieur, un petit homme, mais un grand monsieur plein de sagesse et d'ouverture par rapport aux bénéfices mutuels que nous pouvions avoir d'enrichir notre approche, notre compassion, notre reconnaissance mutuelle. Et c'est comme ça que je vous présente ces quelques minutes de promenade au cœur de la Santa Marta, sans aller jusqu'au pic enneigé, qui resteront pour moi un doux souhait, vu que l'âge aujourd'hui m'empêche d'y aller. Como en mente,
como que va a ir correr, que es lo que pasó arriba, y de pronto uno cayó, y piensa, yo me caí por ahí en camino, entonces solamente quita. Bueno. Saint-Garlet, merci. Saint-Garlet. Tu me reprendras avec Si c'est possible. Mais c'est la bombe, c'est la buzz, c'est le délaissé de l'action. Tu me reprendras avec Si c'est possible. Mais c'est la bombe, c'est la buzz, c'est le délaissé de l'action. Gracias, Catalina. Pongoloya. هذاك ساش ما داك قبل خلص هذاك قبل Dois vão comigo ali que saco coça. Hai na coisa que hai na.
Diyan mo kumaw sa bato. O sabi di ko. Kaya kaya naman mingi sa go ka kimi mediko. Ah. Mo ko doy ko. Doy bang ko do usay ka ba no ganang na. Yabe chigo ko kan sta. Kaya gan mo ka ba kaya doy ba hingi wa. Mo din ka Ni na po kung doy. Mau doy gan na dai ga at may da mali want to ni habi ni ka. Dango sako ino ka dango mi ni hai na ko na ai ma cho sabi. Kaya ba doy ba na na no ka. Mo sabi di ko. Doy na ka tin ka cho Ako na ko na ko hai. Pasno ka tin. Na ko na ko. Poko ko na ka dosay. Na ko na. Wa ka na ko. Akaw, macho sinagato tayo mo na ko. Eigenlijk is dan gewoon niet in een kakwa. Nagulo ko kayo ka to bakal ka. No wa tuminga ka kamisay. Mahay na chi de suga ka ma nanya magunya mahago ka dito ka magush ko macho chin ka shikin. Ama mi suga na wax. Ama mi kaya ka. Casa ceremonial hay 4 fogones. Y entonces cada esquina corresponde a un solsticio de verano o de invierno, ¿sí? Quiere decir que en la montaña, por medio de la casa ceremonial Onujue, a la entrada del sol podemos saber en qué momento del año estamos. Ese se llama palomino, se llama Isuama, ¿cómo llama ese? Hulakungui. Hulakungui. Porque ahí nacieron, hay unos tumos, los que ahí nacieron. Hulakungui. Por eso se llama la tierra, se llama así. Hulakungui. Entonces ustedes son de los primeros aquí. Parimero, Hulakungui. Una guayama a lo mismo sembrado, hay Hukumeji. Ucumey. Ya. Puro indígena sembrado como a guayama, lo mismo como betata, lo mismo sembrado ahí. Dejaron la semilla. O sea, Semilla Hukumeji. Ucumey es como colegio de mama, Sí. de pelado, Ujú, para hacer curso de mama. ujú. Ujú. ¿Y tú naciste en este filo? Este sí. ¿Viste? Él me contó que su mamá vivía aquí y él nació acá. O sea que la placenta de tu mamá está siempre acá, Aquí. tuya, tu placenta está Aquí, acá, aquí. porque así se nace. La placenta se pone en una olla de barro y va para la tierra. Yo pertenezco a este punto y aquí. Magutama hai toki hai. Hai de ia ga hiu teska. Kakinachi. Hingu deska. Kakinachi. Garejana. Marejana. Garejana. Tiba gonza mané. Gareji kinin katwa kishi bada. Kizem pai. Hai pai pai na katwa kishi. Bueja kan gareji ne kina kan faze na hanan. Ya bodini bueja si yang bueja kan katwa kishi. No me maté. Ka bueja pai.
Kalkala, hale kikiga no wajeko, jakajeko, kwakulujeko, jutsajeko, noksukujeko, ijeko, singsijeko, ijeko, moksukujeko, nungzushijeko, mucheg, hai paco de dica kalkala, nas nunca hangwa, nas se Miguel Nivita, nas nunca hanye kalkala goguliko니, atatukwa hayaga, eikiga pa na ukhaldika simsichi qachi baqajay guasunze ni qalqala maingwan guasunze ni shayaq yaqa huangshan guasunze pa na ukhaldika na tukwa hayaga eikini na bama hanguga kwa akwa khaldika mitaba chinki kanjika da iqaha da hiqada yaqahi nugje no mokwibulu yaqabulu shishin qabulu huyabulo, ikabulo, hibulo, sukshijubulo, jikabulo, je, no go gade, naza nunca ni guaco. Shan kakwan ay nasan haglekharna zabi guakwalekha ay kubaga kwa kijini ki kagabakhiga ekikakha pan uchiga suginga nisma isgwa haika zabi za usaptai no ki ay namihiga ay karu na dagalina ay namihiga ay qasuju bashano dagalina ay nasan ka ay mitsaksha ay toizas ng khagba ibong khajar na iya no khang kapan tagangga ni zabya ay ariwacha khani zabya ay manori khani zabya ni nakku yagashi ka tay ki kakhadogen khaki hiki naman chakwa ki kakadaan ki namihigang wasin ki iki at chak kanya wakatuwalan. Omito.